Merhaba arkadaşlar, ben Leyla. Benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir tane yağ yakıcı detoks suyu hazırlayacağız. Şimdi içinde olan malzemeleri beraber sayalım. Bu içeceğe gerekli olan malzemeler: bir tane taze limon, bir tane salatalık, kalorisi olmadığı için isteğe göre 2 tane de kullanılabilir. Aloe vera yaprağı, ama kullanırken kestiğinizden sonra 10 dakika bu şekilde bir bardağın içinde tutacaksınız. Kendisinden böyle bir sarı akıntı veriyor. Bazı kişilere hassasiyet yapıyor. Ondan sonra alt kısmını yıkayıp sonra kullanacağız. Çok az miktarda taze zencefil, zerdeçal ve maydanoz. Maydanozun da kalorisi olmadığı için isteğe bağlı, severseniz bundan da daha fazla kullanabilirsiniz. Bir bardaktan da az su. İlk başta salatalığı küçük küçük şekilde doğrayıp makinenin kabına atacağız. Aloe verayı yıkadıktan sonra, kullanıma hazır bir hale geldikten sonra böyle keseceğiz. Bu kadar. Taze zencefili alıyoruz. Kabuğunu soyup çok küçük parçalara doğradıktan sonra malzemeyi ekliyoruz. Şimdi maydanozları alıp 2 parçaya bölüp malzemeyi ekliyoruz. Limonumuzu alıp ortadan kesip ve suyunu kullanacağız. Suyla zerdeçalı ekleyeceğiz malzememize. Bu şekilde pusalı da kullanabilirsiniz. Yok, sevmiyorsanız bir süzgeçten geçirip öyle kullanacaksınız. Hazırladığımız detoks suyunu 30 gün boyunca geceleri uyumadan önce içeceksiniz ve 30 gün bitince 10 gün ara verip tekrar başlayacaksınız.
سلام دوستای عزیزم، من لیلا. به کانال من خوش اومدید. با هم امروز یه نوشیدنی حاضر میکنیم که برای چربی سوزی و بالا بردن متابولیسم بدن خیلی عالیه. مواد لازم برای این نوشیدنی: یه عدد لیموی تازه شیرازی باشه که خیلی خوبه. یه عدد خیار، چون کالری نداره اگر دوست داشتید میتونید 2 عدد هم استفاده کنید. برگ آلوورا، منتها آلوورا رو قبل از استفاده وقتی برش زدید 10 دقیقه به این حالت قرار میدید توی لیوان تا یه مایع زرد رنگی ازش خارج میشه که به بعضی از اشخاص حساسیت میده. بعد از اون ته آلوورا رو میشورید، بعد از توش اون قسمت ژلیش استفاده میکنید. تقریبا یه اندازه قاشق زنجبیل تازه، خیلی کم زردچوبه و جعفری، ولی چون جعفری هم کالری نداره باز اگه دوست داشتید میتونید از این بیشتر هم استفاده کنید. و یه لیوان سرخالی آب. الان خیار رو به قطعات خیلی کوچکتر تقسیم میکنیم و توی ظرف میریزیم. بعد از شستشوی آلوورا این قسمت از تقریبا اندازه 4 انگشت برش میزنیم و ژله داخلش رو استفاده میکنیم. زنجبیل رو برمی‌داریم و پوسته رویش رو میگیریم، بعد به قطعات کوچیک تقسیم میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. جعفری رو برمی‌داریم، به 2 تیکه تقسیم میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. یک عدد لیمو رو برمی‌داریم، از وسط برش میزنیم، آب لیمو رو با لیموگیر میگیریم و به مواد اضافه میکنیم. در آخر آب و زردچوبه رو به موادمون اضافه میکنیم. میوه رو اگه با توفالاش دوست دارید خیلی هم مفیده، با توفالاش استفاده میکنه. اگر نه نمیتونید، بعضیا میگن حالم به هم میخوره، از یه آبکش رد میکنید بعد استفاده میکنید.
این نوشیدنی رو به مدت 30 روز قبل از خواب می نوشین و بعد از 30 روز 10 روز فاصله میدین. بعد دوباره تکرار میکنین.